नमस्कार बंधुगण यही भिडियो रे आपण जो गछटी को देखुचंती यही आपण माने समस्ते यही गछटी सहित भल भाव परिचित अटंती। आम ओडिशा रे आमे समस्ते यह को अरख गछ भाव जानिचे। तेबे बंधु माने आपण मध्य यह मध्य भल भाव जानती यही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आमर यही ज्योतिष शास्त्र रे वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अच्छी जदि आपण प्रतिदिन यही गछरे गोटे भी फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दियंती एवं निजर मनस्कामना प्रकाश करती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चिंत भाव में पूर्ण होता है। आपण माने माने जानती जे समस्ते जानती जे रावण जे कि महाप्रतापी थिला शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निज महल रे यही अरख गछ को रखिथिला। प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकर को यही अरख फूलरू अर्पण करुथिला जहाद्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानि रखिबा उचित जे यही गछटी एते शक्तिशाली अटे जे कि गोटे रोगी को निरोगी परिणत कर दे पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत कर दे पारे। जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद हो जाउछि तेबे एही गछ द्वारा तांकर समस्त समाधान दूर हो जिवो। एही गछ धन रे बदलाई दे पारिबो। जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर कुप्रभावर शिकार हेउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रहंक शांत करी सेमानंक निकटरे शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। बंधु माने जदि कौनसी व्यक्ति घर सामने आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन हो जाए। तांको जीवन रे अनेक गुड़िए समस्या दूर हो जाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुड़िए मार्ग खोली जाए। बंधु माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पूरण हो जाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य मना जाइथाए अरख गछरे प्रभु गणेश निवास करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटे दरिद्र लोकर जीवनरू दारिद्र्यता को संपूर्ण रूप दूर करिबा। बंधु माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार यही गछटी को एक उत्तम गछ भाव मना जाइथाए। कारण जेते बड़ रोग हेउथाउ ना कहीं जेते बड़ रोगी हेथाउ यही गछर प्रयोग द्वारा सेही रोग को निश्चय रूप से भल करा जाई पारिबो। एही अरख गछटी रे अनेक देवादेवींकर वास होइथाए। तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूप से प्रयोग करा जाए तेबे एहा आपण को अनेक गुड़िए लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे आज रही वीडियो रे मु आपण मानकु एही गछर जो चमत्कारी उपाय गुड़िक कहवाकू जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय रे कहवाकू जाउछि सेगुड़िक जानिबा परे आपणक जीवन रे निश्चिंत भाव में परिवर्तन आसीबो जहाँकि आपणक पई अत्यंत लाभदायक अटे। तेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी यही सब विषय रे संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को निश्चिंत देखंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सह ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने एही गछ को फूल को सठिक भाव में पूजा कार्य व्यवहार करती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए बाट खोली जाए। धन जनित अनेक गुड़िए समस्या आपणक जीवन में समाधान हो जाए। जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करने को चाहूँगी एवं आपण चाहूँगी जे कौनसी व्यवसाय रे प्रथम ही आपणकर लाभ प्रदान करू आपणक व्यवसाय रे उत्तरोत्तर उन्नति हेउ तेबे आपण सठिक रूप से यही गछ को साधना करंतु। बंधु माने यही गछटी रे अनेक गुड़िए गुण भरी रही। आज रही वीडियो रे मु एही गछ विषय रे तांत्रिक गुण उपर आलोचना करिबा। बंधु माने एहार तांत्रिक प्रयोगटी दुई प्रकार होता है। गोटे एहार फूल द्वारा आ गोटे एहार मूल बा चेर द्वारा होता है। तेबे प्रथमे एहार फूल एवं चेर विषय कथा हवा।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅରଖ ଗଛ ମିଳୁଛି ସେଠାରୁ ଅରଖ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଅରଖ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅରଖ ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଇଏରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ବୁଧବାର ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏପରି ମନାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଥ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ମାଟିକୁ ଛୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ କହିଲି, 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ସେହି ପ୍ରକାରରେ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।